guys, good morning mga kapatid. 4th years anniversary sa One Way Church. Oh, dara. Ngayon mong diskutan karong buntaga. Kapatid. Ayaw ba kuwan naman? Sa 40 nila anniversary sa ilang simbahan. Ano ba mga tarpulin? Wawan itaktan sa mga sakyanan. Oh, napa oh. Malikog kuha sa mga tarpulin. Makita natin sa video na to. Then hold it. Mark, asa itong balon? Okay, balon please. Mga presbytery, kung namoy balon, ayaw na ihatag sa kuha. Ayaw lang ihatag ang mga presbytery sa ayaw bawi o balon kayo mga pensil na naman kuha. Wala na, purong ka lang. Wala na yung balon sino. Wala na tayong balon? Itong sa bata. Di na pwede mabawi. Dilak na. Okay, all the tarpaulins. Asa naman to? Napa oh, wala kang tangi. Pwede hindi siya makatangtang ato. Gulitan ninyo. Mar? Palihog tangtang ang tarpaulin kay guliti lang. Palihog. Tubangan. Asa mong tarpaulin? Pagpa, tubang mo ang makita. Palumpat sila. Patubang mo ang makita. Wala. Mangayo ko atong balon. Pero, ako anang usabi. Okay. Wow na to. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa kalampusan sa atong motorcade. God is good all the time. Karong adlaw as we begin our celebration, atong ihatag sa Ginoo ang tanang pagpasalamat o ang atong pag-release sa balon, nagpasabot atong ginapasulbong ang atong offering of thanksgiving sa Ginoo karong adlaw. Hallelujah. Shall we pray? Father, we are so grateful to you, Lord, of what you have done, that for 40 years, oh God, of existence in Gigos, you've been blessing us, oh God, with all the blessings that we need. And today, God, as we are going to release the balloons, this is just an expression of our thanksgiving to you, that we are offering our heartfelt thanksgiving to you, Lord, today. And thank you, Lord, oh God, that as we will release the balloons, receive, oh God, our sacrifice of thanksgiving, beginning this day until tomorrow in our celebration, Lord. Oh God, bless us continuously today.